Alright, mga ka-vibes. So, diri na pud ta mag-istorya kung unsay mga klase sa agay. 'Di ba normally pag nga agay kasakit, 'di ba? Alright, agay kapait. Napoy agay kaparat. Na? Daghan yung klase nga agay. Og agay kalasay mani og agay katamis mani. Ya, usahay pod agay kakuyaw bayani or agay kalisod og agay kapungot ra bagyod. Nag usahay ignan to agay kalain, di ba? Normal na. Kay agay kaniw or agay katambok. Pero kalabanan jud gamiyon kag agay kung ka agay kasakit mo gina. So kamo sa inyo ha, unsa may mga agay niyo diha? Okay? Comment ninyo kung unsay maayo nga agay. Alright.